अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, भारत के आसमानों पर भी अब मुसलमानों का राज। केरला के मोहम्मद हारिस ने लॉन्च की अपनी एयरलाइन अल हिंद। गरीबों के लिए हवाई सफ़र हुआ आसान। न्यूयॉर्क में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी बने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर। कुरान पाक पर हाथ रखकर उठाया हल्फ। हिजाब की खातिर ठुकरा दी सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार की बदतमीजी के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन का बड़ा फैसला। दुनिया को दिखा दी गैरत मुस्लिम। नाजरीन, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को तैयार करने में। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी सभी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 है। ये इस साल यानी 2026 की हमारी पहली वीडियो है। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। अल्लाह ताला आपसे हम सब से राजी हो, आमीन। आइए दोस्तों, खबरों को शुरू करते हैं। पहली खबर है, केरला के मोहम्मद हारिस ने शुरू की अल हिंद एयरलाइंस। कम कीमत में हवाई सफर का वादा। दोस्तों, केरला से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्सियत मोहम्मद हारिस ने एक नई फिजाई कंपनी अल हिंद एयरलाइंस का आगाज किया है। इस एयरलाइन का मकसद आम मुसाफिरों को कम खर्च में महफूज और आरामदेह हवाई सफ़र की सहूलत फराहम करना है। मोहम्मद हारिस के मुताबिक अल हिंद एयरलाइंस ख़ास तौर पर उन मुसाफिरों को मद्देनज़र रख कर शुरू की गई है जो महंगे किरायों के बाइस फ़ज़ाई सफ़र से महरूम रह जाते हैं। कंपनी इब्तिदाई मरहले में अंदरून मुल्क रूट्स पर परवाज़ें चलाने का इरादा रखती है, जिसके बाद मरहलावार बैनुल अक़वामी परवाज़ों की शुरुआत भी की जाएगी। एयरलाइंस इंतज़ामिया का कहना है कि कम लागत मॉडल, जदीद तैयारों और बेहतर सर्विस के ज़रिए मुसाफिरों को मेयारी सहूलत फराहम की जाएगी। साथ ही नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। अल हिंद एयरलाइंस के आगाज़ को केरला में एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये इक़दाम भारत में कम कीमत हवाई सफ़र के शोबे को नई सिमत देगा। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अचानक रातों रात मशहूर होने वाले ज़ोहरान ममदानी ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एन आधी रात के बाद न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के ओहदे का हल्फ उठाया। उन्होंने मैनहट्टन के एक तारीखी और बंद पड़े सबवे स्टेशन में ओहदे का हल्फ लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर हल्फ बर्दारी की। उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर ओहदे का हल्फ अदा किया। ममदानी ने कहा कि ये वाकई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ और खुशकिस्मती है। ज़ोहरान ममदानी की सियासी साथी और न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने हल्फ बर्दारी की तकरीब की निज़ामत की। तकरीब पुराने सिटी हॉल स्टेशन में मुनक़िद हुई, जो न्यूयॉर्क के इब्तिदाई सबवे स्टेशनों में से एक है और अपनी शानदार मेहराबी छतों के लिए मशहूर है। आप इस खबर के ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जिस वक्त ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन जीते थे, अंधभक्तों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। आज उनका क्या आलम होगा? नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो मेयर बन चुके हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। अब अंधभक्तों का क्या हाल होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुँचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोज़े, सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 95 36 00 52 66। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानदाजी होगी। इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या
یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ حجاب تنازع کے باعث سرخیوں میں آنے والی ڈاکٹر نصرت پروین نے آخر کار سرکاری ڈاکٹر کی ملازمت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ پٹنہ کے سول سرجن دفتر میں ڈاکٹر نصرت پروین کو 31 دسمبر تک آیوش معالج کے طور پر جوائن کرنا تھا۔ دوستو تقرری نامہ تقسیم کی تقریب کے دوران حجاب اتارے جانے کے معاملے پر ڈاکٹر نصرت بحث میں آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقرری نامہ دیتے وقت ڈاکٹر نصرت کا حجاب کھینچ دیا تھا، جس کے بعد بہار، جھارکھنڈ سے لے کر پورے ملک میں نتیش کمار کی اس غیر مناسب عمل کی مذمت کی گئی تھی۔ نصرت کے کالج کے پرنسپل نے بتایا تھا کہ وہ جوائن کرے گی، لیکن ان کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ شمولیت کے محکمہ صحت کی جانب سے اضافی 10 دن کی مہلت دی گئی۔ سول سرجن پٹنہ ڈاکٹر اویناش کمار سنگھ نے بتایا کہ ڈاکٹر نصرت پروین نے تاحال جوائن نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو خود ان کی طرف سے اور نہ ہی ان کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ شمولیت کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اضافی 10 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب جوائننگ کی آخری تاریخ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ محکمہ صحت پہلے ہی تاریخ میں توسیع کر چکا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز 63 ڈاکٹروں نے سول سرجن دفتر میں شمولیت اختیار کی۔ قومی اطفال تحفظ پروگرام کے تحت 53 ڈاکٹروں کی جوائننگ ہوئی ہے، جبکہ مین اسٹریم میں 10 ڈاکٹروں نے خدمات سنبھالی ہے۔ پٹنہ صدر بلاک میں ڈاکٹر نصرت پروین کی جوائننگ ہونی تھی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے پرزور مذمت۔ 15 دسمبر کو پٹنہ میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ہاتھوں ڈاکٹروں کو تقرری نامے دیے گئے تھے۔ اس موقع کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ کو ڈاکٹر نصرت کا حجاب کھینچتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس ملک کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے پرزور مذمت کی گئی۔ راشٹریہ جنتا دل RJD نے بہار حکومت کے خلاف سخت رد عمل دیا۔ جھارکھنڈ کے وزیر صحت ڈاکٹر عرفان انصاری نے نصرت کو اپنے ریاست میں 3 لاکھ روپے ماہانہ کی نوکری کی پیشکش کر دی۔ کشمیر میں محبوبہ مفتی کی بہو بلقیس سڑکوں پر نکل آئی اور نتیش کمار کے خلاف FIR درج کرانے تھانے بھی پہنچی۔ تاہم بہار کے گورنر اور بڑے بڑے مسلم علماء نے اس کی مخالفت کی۔ مسلمانوں نے بھی نتیش کمار کے اس رویے کی مخالفت کی۔ تاہم بہار کے گورنر عارف محمد خان سمیت کئی بڑی شخصیات نے کہا کہ نتیش کمار ان کے لیے باپ کی مانند ہے اور اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نصرت کو نوکری جوائن کر لینی چاہیے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے جو 3 بڑی خبریں رکھی، اگر آپ ان پر گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بہت بڑا پیغام ملے گا۔ یہ تینوں خبریں آج کے دور میں مسلمانوں کی قابلیت، عزم اور غیرت کی زندہ مثالیں۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔